Halo guys, pada tanggal 19 November tahun 2024, SMK Duta Karya Kudus sudah mulai ujian akhir semester nih. Nah, ujian semesternya kelas 12 Teknik Kimia Industri, yaitu proyek pembuatan bioetanol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, let us introduce ourselves from class 12A Industrial Chemical Engineering. My name is Reva Dwinovika. My name is Reva Putri Nairil Munazaro. My name is Reva Wisana Putri. In this video, we will show you about how to make bioethanol from natural materials. The natural materials we use is papaya flesh. Before making bioethanol, the natural ingredients are tested for sugar content or carbohydrate content first. Nah, sebelum memasuki lab, kita diwajibkan terlebih dahulu untuk memakai APD lengkap, seperti memakai sandal lab, sarung tangan, jas lab, dan masker. Pertama-tama, kita cek kualitatif dengan metode iodium. Caranya yaitu ambil sedikit sampel lalu ditambahkan dengan 1 atau 2 tetes iodium. Warnanya akan berubah menjadi hitam apabila mengandung karbohidrat. Selanjutnya, ada metode Fehling. Caranya yaitu diambil sedikit sampel lalu tambahkan dengan larutan Fehling A dan Fehling B sebanyak 2 ml. Kemudian dipanaskan hingga berubah warna. Yang semula warnanya biru menjadi merah bata. Pertama-tama pembuatan larutan kalium dikromat. Ambil 10 ml kalium dikromat, masukkan ke dalam Erlenmeyer. Ambil 5 ml larutan Ki. Kemudian tambahkan 1 ml larutan asam sulfat, lalu titrasi hingga berwarna biru. Pertama-tama, ambil 10 ml larutan Lufscrol. Panaskan 10 ml Aquades, reflux selama 10 menit. Tambahkan 5 ml Ki, tambahkan 10 ml asam sulfat, titrasi sampai jadi warna kuning jerami. Tambahkan 3 tetes amilum. Titrasi sampai jadi warna putih susu. Timbang 1 gram sampel, kemudian tambahkan 50 ml Aquades hangat. Setelah itu, reflux selama 30 menit. Saring hasil reflux. Kemudian tambahkan indikator PP sebanyak 2-3 tetes. Lalu cek pH-nya terlebih dahulu. Setelah itu, netralkan menggunakan larutan NaOH. Lalu cek kadar gula di alat refraktometer. Kemudian, encerkan larutan sampel sebanyak 50 ml. Lalu, cek kembali menggunakan refraktometer. Setelah itu, ambil 10 ml sampel, tambahkan 10 ml Lufscrol. Lalu, reflux selama 10 menit. Kemudian, tunggu hingga dingin, lalu tambahkan 5 ml larutan kalium iodida. Tambahkan larutan asam sulfat sebanyak 10 ml. Lalu titrasi sampai kuning jerami. Tambahkan indikator amilum sebanyak 1 tetes. Kemudian titrasi sampai warna putih susu. Lubangi kedua tutup botol menggunakan solder. Masukkan selang ke tutup botol. Setelah itu, lem tutup botol supaya tidak ada udara yang masuk. First, weigh the papaya samples as much as 250 grams. After that, add 300 ml of water, then blend it until smooth. After that, filter using a clean cloth. Then,
add 7.5 grams of bread yeast. After that, put it in the fermenter and then ferment it for 1 week. After 1 week, filter the fermentation result. And then can be continue with the distillation process. Then check the result of the first distillation. Then the result of the first distillation are distilled again to increase the alcohol content. After that, check the alcohol content by comparing the specific gravity. Thank you for watching until the end. We apologize if there are any wrong word on accent. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.